अन्नपूर्णा योजना की राशि नहीं मिलने के कारण महिलाओं ने बीडीओ ऑफिस का घेराव किया और बाद में नेशनल हाईवे 19 के सर्विस रोड जाम कर आंदोलन की अंडाल पुलिस ने हालात को किसी तरह संभाला। महिलाओं ने कहा, अन्नपूर्णा योजना की राशि कुछ महिलाओं को मिल रहा है, अभी भी कुछ महिलाओं को नहीं मिल रहा है, इसलिए सैकड़ों महिलाओं ने बीडीओ ऑफिस का घेराव और सड़क जाम किया। आरोप था कि तृणमूल कांग्रेस के समय से ही संबंधित कर्मचारियों पर उंगली उठाने की वजह से अन्नपूर्णा योजना का पैसा रोका जा रहा है, लेकिन बीडीओ के आश्वासन के बाद आंदोलन समाप्त हुआ। बीडीओ देवांजन दत्ता ने ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करने की रिक्वेस्ट की है। আমরা জানি না আমাদেরকে এইখান থেকে যা সমাধান হবে এইখান থেকে করতে হবে। আমরা সব এনেছি, সবাই পাচ্ছি, আমরা কেন পাবো না? এইখানে যান কেলাম করুন, কেন করবো? আপনারা কি করছেন? ভোট নেবার সময় তো বলেছিলেন 3000 টাকা, এখন কোথায় গেছে 3000 টাকা? এইখানে থাকবো, এইখানে থাকবো, এইখানে থাকবো, এইখানে থাকবো। अन्नपूर्णा पाइনি, লক্ষ্মীর ভান্ডার পেতাম, যা বাবার যোগ্য বলে তাবা পেছে চলেছে সকল। আমরা বাবা মুখে লাগানো হবে না, আমরা বাবা মুখে লাগানো হবে না। আমরা তো বাবার যোগ্য তো, আমাদের নাম মোরাদা চাকরি না, ভাতাদার ভাতা চাকরি। আমরা নিজেরা পঞ্চায়েত করে খাই, সব এগুলো আমাদের পাঠিয়ে করে যে পঞ্চায়েত করে খাই, আর আমরা হবে না। কেন বাবা না বাবা না কেন তো বন্ধ করবে তো সবাই তো করো, আমরা একা কাউ বন্ধ করে দিব। পরবর্তী পাবি কেন বসেছেন? আমি अन्नपूर्णा পাই নাই, একবারও না। 3000, 6000, 9000 করে পেয়ে যাচ্ছে, যারা যোগ্য হয় তারা পেয়েছে, আর আমরা ছোট কষ্টের লোক মুখে দম আমরা কেন পাবো না? আমরা তো বড় হবে। হ্যাঁ কতক্ষণ বসে ততক্ষণ না মশলা আমাকে কখন আমরা বসে থাকবো? ততক্ষণ আমরা বসে থাকবো। আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি আমাদের যেমন হচ্ছে আমরা করে যেমন না হয় আমরা যেমন পেছি না। ভান্ডার পেতেন আপনারা? অনলাইন করতে পারলো, অনলাইন করলো, ওয়েবসাইট করতে পারলো, ওয়েবসাইট করলো। অনলাইন করতে 200 টাকা করে নিচ্ছে, আমরা কোথায় থেকে পাবো পয়সাগুলো? আপনার নাম কি? আমার নাম কাকুলি হাজরা। যে মহিলারা এসেছিল অভিযোগ নিয়ে, কি বলবেন? হ্যাঁ, অন্নপূর্ণা ভান্ডারের জন্য ওনারা এসেছিলেন। আমরা ওনাদেরকে বলেছি যে ওনাদের যদি কোনো ক্লেমস অ্যান্ড অবজেকশন থাকে, আমাদের একটা ডিপার্টমেন্টাল পোর্টাল আছে, সোশ্যাল রেজিস্ট্রি, ওখান থেকে উনি ক্লেমস করতে পারবেন এবং কোনো অবজেকশন দিতে পারবেন। এটাই ওনাদেরকে বলা হয়েছে, ওনারা সেই প্রসেসে হবে। কেউ কেউ 1 মাস পেয়েছে, কেউ 2 মাস পেয়েছে, অথচ এই মাসে পাচ্ছে না, এইগুলো কেন হচ্ছে? সেটা ওই ক্লেমস যখন করবেন উনি, ওটা আমরা ভেরিফাই করে দেখব কী ব্যাপার। আর বাড়ি বাড়ি যে বলেছিল যে ভেরিফিকেশন করতে যাবে, অনেকে সবাই অভিযোগ করছে কোথাও নাকি ভেরিফিকেশন হয়নি, কেউ কেউ বাড়িতে যায়নি। সেটা না, বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে ভেরিফিকেশন হয়েছে, অনেকটাই হয়েছে। তবু কারো কিছু যদি সমস্যা থাকে, কারো কিছু ক্লেমস অ্যান্ড অবজেকশন থাকে, ওনারা পোর্টালে সেটা অ্যাপ্লাই করতে পারেন। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।